Good morning mga kapanatex. Dinalawat ang grupuhan Makator. Hari kami ha Barangay Onyon. Hari Brad Arnel. Morning guys. Yeah. Iya taglilibot each line. Hari Brad Miras. Ang lagi pini nagkulit each line gap. Ana kami hit. Ato ba nga na hit elementary hit Onyon. Ato dito hi Brad Ariel na hi Boss Alan Distraho. Tapos ato Ricky Monterito. Adi kami ha Barangay Onyon Mayorga Leyte.